Ano mga guys ha, malakas yung hangin. Mamaya po yan, magsha-shutdown yan. Ito po kasing Ford Raptor, yung radiator fan nyo po, electronic po siya. Kaya yan ang nyo, may hangin po yan. Mamaya po yan, mawawala yan. Yan. Lakas, mamaya biglang mawawala yan. Kung mag-automatic yung aircon, sabay yan, mag-slow down yung yung radiator fan. Nakita nyo, wala na. Electronic po kasi ito mga guys, yung auxiliary fan niya, yung